kashtele kusangbo ta mapangara ngombadi dugya khamnali te dugya khabbe udalo tinga chara dugya khamnalo zonka khichu te zonka khichu bingnale nga zonka ongdi phota geography yudi ulale in seshuni te ngaragi te dosidi te tabu tenchagi dosidi bewachin ta kesa bomsadi ula te tabu tenchagi dosidi te thimpulu dudo te ya debi kablo te ngara te longin sokpa nalube te ladi tebe chashube te na New York lo huchi seshuni ta ngaragi te nga chungkuchi kale te ngagi tasanalo te gelombe chashui te lenga chiragi te pshigi pecha ta English bewachin te atsichi tai upchi lobda chunga gi shese sumchi te school bewachin lobda chunga gi shese sumchi tai te tele tenale ngara atsisi te longin nalu chamato ya atsisi bomjo shile te anale English ki pecha deso ya atsichi te anale jangwajo te tele ngara gi shu chesho te nangbagi pecha tai se shunila nyamyong di da ta ngachiragi lamsul ta inkina bawachin culture te lamsul di bawachin ngagi mam te gelong na lowe gelong na jodalu te nyamyong thopchi te tele ngachiragi midachi khatewa shatang telen jungi siju lamlu te sudi nga te army ta ngachiraya bawachin mami salabi tani army na jobe anale te ngalu army na joni digi ngalu nyamyong bombera thopchi seshuni ta mami na joni gi towa di ta tiga ngachiragi gekhap chungkube te yarge na mesami majo bebe ni digi te ngachira pamnyam chugi alube ngigi aida apangi chara yukha labe diomi bedo wala tani bebe udalo ta ngachira hemale mami na jumi diso te mami gi dress uniform ta ngachira bawachin mami gi kyunche di che chambe kyunon te asichi dore rebe zobom bebe udalo tilo same show di tele nga te mami na juni gi interest diana le chungi ta hemara anima shu hema ta nga army na chogomi di chi di ngachiragi gekhablu cha shuni gi te du gekhablu cha shuni gi telo joi ta film gi line nalu ta nga te du gekham na dibdalo karagi ngoshi la ta inkina bawachin te popular se famous sela memola tani yonda thengomi di ta tsawara ngagi gyuro juni telen shapta bawachin ngachi da du gekham nalu shapta ta jonda pyoda rixer se ani beodalo te ngagi jonda pyoda rixer sumchara nara te tendur pebebe ta competition singing competition mola ta ani nalu ngagi angtamba te namlo ngi tong chukchi 2011 lo ngagi druk superstar de ngagi topchi se ta ngana New York lo tang mapa mi mashu gira ngalu kachitu me sochin cho kachibe dugya khamna lo madebmo kachibe Bhutan na madebmo kachibe na New York lo yi se te New York gi life ti namsami lakha typical gi life imbe te chudi ya debdalo te star popular imbe kachibe na yi se te ngalu ani jowa di somme la question di somme Facebook na jowachin Facebook na te kachibe na New York lo joyi se te yata loksho se te anzumgi mi disuki samchar lesha thumme te chudi ya gekhamna diro na me samigi lejum te kokap opportunity te Bhutan na diro kokap bomdu te kachibe na New York lo dibmo se mi disuki chewomela te tana dugomi gi khundi mapa gutamba 2013 February di 13 na longana huchila ta yalama omdadi na dunigi chashi kanemi la plan kanemi na New York lo duni lokdiranga Bhutan na juni se te tebe ngila ta na hube bebe te na gi netang chita telen te ngachara dugya khabdi mi kadimchi yonda te kadimchi famous popular bureau te ngache yal milop di yonta the population meba mola 700,000 imbeba tani beni digi ta milobe namsami mi bebe te ngache ya popular kadimchi famous kadimchi yore te hombap ta income di achichi less dula yung be yuni digi mapa gekhap didi te nami samige
gato to kitong to sem kitong to lu kitong to gato to pampincha karachi khatom labardu nga chara gi shung tele me nga darambu chi yapsis tusugi kuda temale gya khabdi kachi gi chue me ba kitong to be te to pane te lok dia joni gi no sadi ngim chinalo cha jada gera tammela inroe te nga chara tana New York di zambulingi mi chup desu zambulingi mi chanka desu tashi chechum meba nalu di kara taru kachim sawachin the freedom country selame mola tani beni digi nalu kadimchi dure kimendo tele nalu rangi labe rangi pampin chalu charo besube tele rangi tunde dupsube tani beni digi te na digomigi jumchen ngomba de tele tendi teru nagi kya khabdi pejugi netang beru chup tirugi shu beru nami samigi shudu ani beni digi te ta chong machab chichab se te chichab taw dalo te hombab de achichi na che se no satandi te lodak bachi na de ni bani be ta che be de se shunila ta nga yele JFK na le ta namdu na le thun ta Air India na wi bala pale te fa airport na le thum chin ta inke na bo chin culture shock selam me mola ta ni culture shock ti nga chara gi lamse ma do ta nga che bo chin pale thun be ta taxi ka be jo chin nga che di ani driver di right khatu dio na di driver di left khatu imbe mola ani boda te nga chi ani ka chulola te driver de si khatu le nga che gari na juni gi chi cha be go chodalo na driver de be oda achi tele culture shock this top tele mi gi no sata thang tele tanga che abo chin ta mi chungku gi bomb lu gi jap respect dio mola te phale mi gi shu chong ma chin te ma gu ku sambula se kali chem la se te na katili chem san zum beum bala te ro na he bangale te where are you coming from directly phata mola te how are you long time no see like that and zum lab me ba mola ta tanga chia bo chin achichi culture ra chi chilu respect be anazum be udalo te achichi magu be lamni wala te nadiru mi kara te nale semka ka no me di pha tham salap phagi semka ro phuru phu mahur ka imi di lamela tani beni digi te mi gi no sata thange mi dai telen la be thange mi dai telen chimnalu de thangle guzung lam jo thangle guzung achichi soso dola tani beni digi te namsam hale sisi gyan sumchi thoi se shunila nga first time na hu bebe chupchi 2 months teaching la ma bela te nalu program tin tele nga china druki mi disulu program disutin movie disutin be tele nga nale direct agent nale men nga chi charo gi throw be te ba Washington DC lo living na joila liquor store na zum cha chongsi gi nale te Washington DC so dal achichi excited the some draw thin be pha hibdalu Washington DC ma city thom bomb dina membalu ya achichi kikhuna be phoila highway na ani be odalu ladi khungi ngim chinalu ganta gutam banga gi mashibala nagi lamlu de hama ko be oda khoinga lu ganta chudu de chila kyun tanale kam de se achire bu tele sem maga te halamchi te achi sem maga ora do ka ko chi ngimala be te churu te gya khap tin phampin sa tin bebe te halamchi mitonale chue thingla tanale na New York lu dubi te midisu ta chiga WeChat na lu country be tele te khongi logna show se te ngara zu che made telecom de so bo anebe te logna New York lu show se te phale om da lunga ta logdi Bhutan na joni se tani ge khamna di tanga chigi di be mi chube se lab bebe phale na on bebe be odalo te na tanga chara drup charo di sugi na me sami ge jobchur ta na me sami ge encourage la me mola encourage be
te ta chu na de bachin ta se chara no sa ta ta se te nga gi chi chap ta no sa ta ta te ane be jang be vera yup chiga na hu be te nga ra zu de hin sang sa ta be te nga chara drup ki ani sushi gi restaurant chi pha Astoria lo psi ti do bala do tru din de chi pha khong gi na la be te tele nga gi na lo nga chara drup alu chungku gi ten lo te nga chara culture gi school te ani cultural language school semi chi nga gi gutsu chila te ani gutsu tige ma che tele nga chara gi lamsul da tewa yubi ki tani bebo chi chusham zo chun tang te nga di chusham zo chun tang te zadaw lu gan tuyun chuse ngi 2 hours di te alu chungku di sulu nga chara gi drubi gi shabta drubi gi zongka tele drubi gi kakha kanga igu titang di su tuyun bebe te halam daw gehe di che te ani gi labe di yu si shugela te anale nekab di su top tele nga chi drup di su chongka Himalaya dula te nga chi drup digi toto nga gi ta chongka chi tsui bala ta ani khatsa goji ten di be te nga chi drup di su kara won kara gi charo be yupchi mingi ja sumja di chi ma won te nga chi katule te jigo di su cha di chap te kongi nga chi lutash tele gi khata di su na bebe te khatsa le jimbe chui ta ti begomi gi migil de taru Himalayan region kara gi the culture that yaw yubi ki chala tele sathung giri kyunchik giri kara nale thobela ta nga chi gi Bhutan gi di te toto sunse ti mindo bala ta ani beni digi ta ya nga chara gi drubi gi gami gi te ta choshe kam ta ima kam lom kam tele te zumbe nga chara chu da yaw yubi gi pu sang tele lunda te tele chumma andi su kara ngi na le top zo ta tilu trowa lengo mi gi chumsende ta nga drubi gi michi bebe ni dige ta pena nga longap chu thukchura na dyodaro ta nga ulab leki vera ge di shi go ba mola ta nga longap chu na dyore nga gi Mr. Michael simile nga gi jumitsu te Mr. John le nga jumitsu nga ulab leki vera shi go la ani beni dige te katira dyoro te tana ngin na American da chiga ngin chabrura nga di ulab leki vera diyo mala ngi ruto nangko na gi rutora ulab leki bene digi khale English labru lab Hindi chabru chab te Japanese chabru chab Thailand chabru chab Korean chabru chab te wada nangko na gi ruto di drup bene digi te drup nga chira gi ta semlu no thang chome nga drup yi te nga chira gi culture di lejume dansi bego te gekhab di culture di mi te le nga chira gi language te international language zongkha simi di mi nga chira gi rangluk di mi te kecho zambu di sume bachin gekhab ra mindu mula te ani beni digi te ani be te ti dansi beni gi tenlo taru na America gi gekhab di freedom kaagi mi kaagi kachi zumrara ta religion beru da mado le sha kachira beru rangi onse do mula chu ani betha mechilo chu ani chatha mechilo siwi gi lamlu kache mindu bala ani benidi koka bom chimbe tambarangi culture di phika pe sube achara gi lamsul di phika pe sube te teda dobe te rangi chodrup ten sigi sago che imbe snomela rangi jikpa leb gi lab be susuba chi be suba chin kadim chi be susub gi beni gi sago che do ta thabda ne kap khane meten ngaro gi ulu labe be ro gi jaro be dini sore tie do cham chak digi be ta pha restaurant bochin bus boy lo telen dishwasher lo se lash do mula an be duni bere tina opportunity bomber durula ta pena tanga business chamni nga chondel chamni nga chonga bombe phini se digi berang gi leb gi lab besu bachin te beni gi kokam do mabe betam mechu se gi lamlo chada pule mendo ani beni digi ro namsa metab de tu se te nga gi tilumek digi be te ta na kokap che do mula tamba suda rangi tenda ya dubni ngiba suda lo mimang lo pen toki tanga gi de toto sunse kachita iso chi ngara gi randun de achi nyon su chibe
te jenduen de achi chi thoso chebera ngagi ladi tebra beila ta ngaragi income di achi nyusu chi jengi ge kokab di achi masu chebera tani bera nostam me se shuela ta ngachiragi ki ta zongkhana bawachin ki telen inkena bawachin language ta ngachiragi Bhutan na lo dulu bawachin ta ki de kichige 28 language mado kha mado anim chidula tani nale ta zongkha di ngachigi mi bomle guzung ma chungu chuncha karagi lapsula ta lamma sumi di ta ngachara na America lo kemi alu di sugwin te lamme sube ta ani tenda ani gira ngagi na language ki class chitek ani kacho alu di sulup chimi di ani la te ta ya dulu sumchi Bhutan na sumchi bewachin di alu chungu chige zongkha lapsula ta first language the international language di geungi ki di zongkha ila tele second language di sharchup ta nalma third fourth fifth di ta pomta khengpa te kurtu leshi chirayu la ta ngaragi nyamyong na bewachin ngagi zongkha di da sharchup di chor thebe lapsu ani chor thebe ngagi lapsu la tele ta kurtu be lapsu ngagi te da kurtu di animchi sharchup da zongkha sumchi jomito tele pomta telen tizumbe ta ngachari yabochi lhotsam ta lhotsam suwachin ta Nepali ki language te ngachir ani south ki side na lo kharagi Nepali ki ani lhotsam gi khadi longla te ani ngagi halamchi te da shachub zum chiradi jomito te ngagi kurtub ki chang telen pumtab gi chang tele shachub tele lhotsam tele zongkha to da ngachi dubgi di 5 language ngagi chapsula tele tabchikha gi bewachin te hindi ya chabi achre tele Nepali tele Tibetan tele English achre chap be tanis hipchi language ge de chi shebela